صار في كثير يعني. احنا اللي عايشين مع اسرائيل واحنا بنقدر نقدر شو اسرائيل شو بدها. اسرائيل بدها كل فلسطين وبدها تقتل الشعب الفلسطيني وتشرده وبدها ايانا نبقى عبيد عندها. احنا نقاوم الاحتلال. مستحيل اسرائيل تعملنا حل ثاني غير المقاومه، انه حل سياسي او انه في هدنه او سلام. مستحيل. هسه لو تجيبي كل السلام اللي بالعالم تحطيه بدولة اسرائيل راح تلاقيهم ثاني يوم بيعملوا مستوطنات، ثاني يوم بقتلوا، ثاني يوم بيأسروا، يعني هم بيأسروا نسوان وبنات صغار وشباب صغار اشبال. واحنا بنطلب من الشعب كله يكون ضد اسرائيل مش بس السلطه. He says his dream is to see Palestine free so he can lead a regular life. أعيش حياتي الطبيعية وبطش وبروح على البحر. I would live my life. I would live my normal life and go out to enjoy myself. I would go to the beach. And I would do everything I wanted, whatever I desired. Palestine's nature is stunning, and I'm someone that loves to go out and see nature. So I'd go climb mountains and go to the beach. It's so crazy how this dynamic is not seen in the Western world. There's so much dehumanization that has taken root in American and Western consciousness, where we just look at these people and we think, yeah, these are dangerous, scary individuals. We never understand what the logical through line is as to why they engage in acts of resistance against Israeli occupation. Like, we don't consider them human beings. We don't consider them to have dreams. We don't consider them to want freedom, to want the most understandable need that every human being has, which is emancipation, sovereignty. They don't want to fucking go and fight, dude. They don't want to live inside of tunnels and shit. You think they want this? No, of course not. New from Channel 12 and Ravid, this shit is so exhausting and infuriating. In case you missed it, Hamas announced after the latest transfer that they will need time and special engineering equipment to find all the other bodies. More from Ravid, a senior American official. The U.S. wants to begin rebuilding the city of Rafah, which is not under Hamas control, and turn it into a model area that shows how the strip can be without Hamas control, which is also where the Abu Shabab compound and passage is. Meanwhile, once again, Israel is still limiting the number of aid trucks allowed to enter Gaza. It's only permitting 300, half of the agreed number under the Trump plan. So Israel is back to its old ways, still putting the Palestinians on a diet, as they like to call it. The UN relief chief has said Israel must immediately open all the Gaza crossings. Tom Fletcher, the UN's Undersecretary General for Humanitarian Affairs, said in an interview with AFP that Israel should immediately open all crossings to allow aid into Gaza. We want this to happen now within the framework of a ceasefire agreement between Israel and Hamas. He is scheduled to visit the Rafah crossing on Thursday from the Egyptian side, the vital entry point that has remained closed for several months. Phantom Ambassador says the situation on the ground is complex. Israel knows that locating the bodies will take time. It is not something solved under pressure or in a few days. It requires time and equipment. The mediators have been informed and are convinced of that, and even the enemy knows the delay is not intentional. As I said, what benefit would we gain from hiding the remains of the dead? None whatsoever. Yeah, it's all fucking bad faith. It's all bad faith. This is the senior PIJ official that the chatter was relaying what he said. Senior Palestinian Islamic Jihad official Dr. Mohammed Al-Hindi, Deputy Secretary General of the Palestinian Islamic Jihad Movement, said, the resistance has requested assistance because the war was devastating. Israel dropped enormous bombs that flattened entire buildings. Some of the people who served as points of contact with the captives were themselves killed. The situation on the ground is complex. Israel knows that locating the bodies will take time. It is not something solved under pressure or in a few days. It requires time and equipment. The mediators have been informed and are convinced of that, and even the enemy knows the delay is not intentional. As I said, what benefit would we gain from hiding the remains of the dead? None whatsoever. Okay? And from what I understand, there are Turkish recovery teams that are being deployed into Gaza right now as well, in aiding in the process of discovery and extraction.
So they're working around the clock to get these guys out, to get the captives out, the remains of the captives out, and help the Palestinian population find their loved ones under the rubble. Palestinians believed to be armed gangs. What's going on there? Hamas is killing them because they can. Israel has empowered with weapons and money gangs of Palestinians who were involved in mostly illegal activities in the past, and they've empowered them as an alternative to Hamas. President Trump had this to say. You know, they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and that didn't bother me much, to be honest with you. The Palestinian Authority has condemned the Hamas executions as extrajudicial killings. President Trump also said yesterday... Yeah, fucking Abbas. Maybe he should go in there. Maybe he should go to Gaza at his wonderful age of like 87 and help with the relief efforts, you know, if he's going to be ruling and overseeing the Gaza Strip. It's so crazy to me that one of the main belligerents here is the United States of America, and the American president is outflanking Mahmoud fucking Abbas, bro. That is crazy. I guess it's not that crazy when you think about it, because, you know, as I've said over and over again, Abbas is like, his approval is less than 7% in the eyes of the Palestinians. Now you know why, okay? Palestinians always fucking say over and over again that the PA and the Fatah party is seen as lower than fucking dirt. Your Hassanite brother had a pretty dumb take about this. Who's my Hassanite brother? Oh, you mean Mehdi Hassan? Yeah, I don't care about what Mehdi Hassan is saying, okay? That Hamas must disarm and warn the group, and I quote, "We will disarm them and it'll happen perhaps quickly or perhaps violently." Tony? Deborah Patterson. Guy Illouz was a sound technician for some of the biggest bands in Israel. Today, the sound check for his funeral procession. You should be friends with Mehdi Hassan. You both have the same name. I am friends with Mehdi Hassan. And not because we have the same name. Okay? I don't, but I still sometimes have disagreements with Mehdi Hassan. It's okay. And it's normal and it's fine. Who cares? The 26-year-old was shot by Hamas fighters at the Nova Festival, brought into Gaza critically wounded, held in Al-Shifa hospital, and died soon afterwards. On Monday, 2 years later, his body was released. No sound checks required in his hometown for this stereo sentiment. Why she have to die so young? So I can't understand this. Last night, the bodies of 4 people were released by Hamas and brought to the forensic center in Tel Aviv. But one of the bodies was not that of a hostage. 3 deceased captives have been identified at the National Center of Forensic Medicine. Staff Sergeant Tamir Nimrodi, Uriel Baruch, and Eitan Levy made their rest in peace. They joined 4 deceased captives who were identified yesterday here: Guy Illouz, Bifin Joshi, Yossi Sharabi, and Captain Daniel Peretz. May they rest in peace. The remains of the 4th body that arrived yesterday from Gaza Strip is not associated with one of the deceased captives. The future of the ceasefire and the fate of thousands of people could now depend on the scientific work being done in this center. During a previous exchange, Hamas handed over a body they said was that of a hostage, which turned out to be that of a Palestinian in Gaza. Now, if that sort of thing starts to happen this time round, it could actually derail the entire process. Last time round, the correct remains were handed over to Israel eventually. And in the last hour, Hamas has said they will hand over 2 hostages' bodies tonight.
The text of the current ceasefire deal acknowledges that the location and identification of bodies will be difficult, but given the levels of distrust here, everything becomes more fragile. Hamas, the terror organization, is required to uphold its commitments to the mediators and return all of our hostages as part of the implementation of this agreement. We will not compromise on this. In Gaza, the bodies of dozens of Palestinians were returned by the Red Cross, released by Israel. Work to identify the deceased is ongoing. The setting, what's left of Gaza's health system. This afternoon, the funeral procession of Guy Illouz made its way along the highway to Tel Aviv, guards of honor on the overpasses, and finally to the Ra'anana cemetery. His father Michel arrived, surrounded by the embrace of a community who'd been waiting for this funeral for a long time. During the eulogy, he addressed the condition his son was returned to him in and spoke to Guy directly. הסתכלתי עליך, נשמתי אותך בפעם האחרונה, וכן, נשאפתי אותך במצח, והצלחתי לראות את היופי שלך, גם במצב שבו חזרת אלינו. אוהב אותך גלייטות שלי, בני בחורי אהובי, תנוח על משכבך בשלום. The end was a dignified affair for Guy Illouz and his family, something so many others during this war can only dream of. Now, Israel has now handed over the bodies of 90 Palestinians to Gaza's health ministry. Its forensics team says some of the bodies were still shackled and they bore signs of torture, like many of the Palestinians who were freed on Monday. The UN says the Israeli military continues to kill civilians around the lines its troops withdrew to. Harry Fawcett has this report, which contains some graphic images of injury. Gaza's people have suffered through 2 years of Israeli bombardment, but since it stopped, there are other stories of suffering now being told by those who are taken from Gaza and held in Israeli custody. In December last year, an Israeli ground incursion targeted the Kamal Adwan hospital in the far north, calling it a Hamas stronghold, detaining its medical director, Dr. Hussam Abu Safia, and more than 200 others. Among them, 28-year-old Mahmoud Abu Foul, who came home to Gaza as part of the mass release on Monday. Home, now a tent, with a mother and brother he'd longed to see again, but now cannot. He lost a leg in an Israeli strike in 2015. He says his lack of mobility meant he wasn't able to leave the hospital, where he'd been seeking refuge when it was stormed. After my arrest, they transferred us inside the Israeli territories to detention centres, where I was interrogated. I was beaten and tortured, and as a result of this, I lost my eyesight. The blows were mainly on my forehead and the back of my head. It happened, he says, at the notorious Sde Teman detention centre. He says after one beating, he was left unconscious for 2 hours. When I woke up, I couldn't see well, and soon after that, I completely lost my vision. The treatment was extremely bad and harsh. There was no medical care at all. They only gave me eye drops and ointment. We put his accusations to the Israeli military. It has not responded. Like Israelis, Palestinians in Gaza are welcoming back the dead as well as the living. Israel returned 45 more bodies to Gaza today via the Red Cross. Our sources in Gaza suggest some of them were Hamas fighters killed inside Gaza at the beginning of the war. Others were blindfolded and handcuffed. Others bore marks suggesting they'd been run over by tanks. The occupation forces had placed some of the bodies in refrigerators. Some of them are clearly identifiable, while others are difficult to recognize. We are waiting for the Red Cross to give us the names of these 45 martyrs. And there were 2 more Palestinians killed today. The Israeli Air Force reportedly carrying out an airstrike in eastern Gaza City, in what Israel defines as a prohibited area near its military positions. Hamas is also killing Palestinians. Yeah, the bodies that they returned, the bodies that Israel returned were bound and executed while bound, for the record. As in, they lined them up
and they had handcuffed them or zip tied them and then shot them in the head. Palestinians engaging in gun battles with armed gangs, executing those it calls Israeli collaborators. I don't know if they show this. President Trump says he's okay with that for now, but insists they will, after a period, disarm or be disarmed. For now, Hamas is in charge in the territory Israel has withdrawn from, promising to hand over more Israelis' bodies tonight, while emphasizing the difficulty of locating remains in the ruins. Next to the ruins, there are some signs of recovery, markets being replenished, bakeries reopening, but deprivation is everywhere. There are no homes at all, there's no shelter, nothing. We wake up in the morning and look for a sip of water to drink. If we want to eat, there's no money and no work to do. This isn't a lie. Yeah, look upon the victims of Israel's barbarism, okay? Our attitude is so broken. The way we approach the subject matter in the Western world is so broken. We look at this guy because he doesn't speak the language and the color of his skin is brown. So we look at this guy and we think, even those who are pro-Palestine or say that they're pro-Palestine, look at a person like this and deep down inside still think like, okay, maybe he kind of deserves it. We do not have the same attitude towards Israel's barbarism. The people that did all of this, are the real barbarians, not the people who are on the receiving end. Okay? Turks killing Armenians is fine. There has never been a moment where I've said that that is appropriate at all, you fucking moron. This is what I mean. You're just on maximum cope. This is like, you have nothing. You have nothing. You understand that you have nothing. You have no leg to stand on. So you have to just turn around and be like, well, now that's whataboutism, by the way, for the record. If you guys want to know what whataboutism is, it's not when you actually compare this current contemporary resistance movement and its actions against collaborators to previous historical resistance movements and their actions against collaborators. Whataboutism is when I'm talking about Israel's genocidal actions and its impact, and someone turns around and goes, what about the Armenian genocide? Which I don't even I don't even say is fake or anything like that. The implication is that I deny it, right? Because I'm Turkish when I don't. That is whataboutism. The UN says more still than the 600 trucks a day being promised are now needed. Israel now reported to be preparing to reopen the Rafah crossing from Egypt to Gaza to both trucks and Palestinian citizens tomorrow. Well, joining me now is Arab Barghouti. His father is the Palestinian political leader Marwan Barghouti, who is currently still serving 5 life sentences in an Israeli... Yeah. Also, we got new information on Marwan's conditions. It seems that he was actually tortured. Marwan Barghouti was assaulted in Israeli custody. Palestinian Prisoners Media Office said senior Fatah leader Marwan Barghouti lost consciousness, suffered 4 broken ribs after being beaten by Israeli guards during his transfer from Rimon to Megiddo prison in mid-September. The office accused a special Israeli suppression unit of carrying out the assault. Barghouti, imprisoned since 2002 and serving multiple life sentences, was excluded from the October 2025 Gaza prisoner exchange despite repeated resistance demands for his release. On Israel's fear of his release, Marwan Barghouti, imprisoned since 2002, has long been regarded as the most popular Palestinian leader after Yasser Arafat and a rare unifying figure across factions. His influence has made him a central demand in every major prisoner exchange and a red line for Israel, which has repeatedly refused to free him. In August, Israel's far-right minister Itamar Ben-Gvir stormed Barghouti's cell, threatening him directly on camera. That fat fuck. Rights groups have said his repeated beatings, isolation, and public humiliation reflect Israel's fear of his political stature and the growing unity his name inspires among Palestinians. This is Marwan's son, Arab Barghouti. The jail, he is described by his supporters as being the only leader who could win an election outright amongst Palestinians. Thank you for joining us. At one point, it was thought that your father would be released. Can you tell me what happened?
I think what happened that the Israeli government has made it very clear with a clear statement and an announcement that they don't want a political solution. They just want the cycle of violence to continue on this land. I think that everyone understands that my father represents a political solution. He's someone who has been a supporter for a political solution, a two-state solution for decades now. We've talked about this a few weeks ago. And this is exactly what the Israeli government doesn't want. Since he's been in prison, more than 800 Palestinians have been released with life sentences, with more, as you know, according to them, more security complicated cases. But with my father, they refused to release him because he has a political vision that is, first of all, accepted by the Palestinian people, trusted by the Palestinian people, but more importantly, accepted by the international community. They don't want the dream. I did ask David Mensa, the Israeli government spokesman, about your father's case a few days ago, and he said Marwan Barghouti is no Nelson Mandela. You know, he is a multiple convicted criminal. The irony, of course, is that Marwan Barghouti is, first of all, Marwan Barghouti is exactly like Nelson Mandela in that same vein, because Nelson Mandela was also apprehended and arrested for the exact same fucking purpose, for the exact same reasons. And as far as I understand, like, I mean, Jeremy Scahill said that Barghouti had led resistance efforts, but from what I understand, I don't think he actually engaged in any sort of direct armed conflict. I mean, a government that has faces like Ben Gvir and Smotrich and Netanyahu, I don't think that they're eligible or qualified to come and, you know, to evaluate people. My father has been called the Palestinian Mandela for what the struggle that he struggled for the Palestinian people. And as I said, he has a very clear political vision. It's not like... And yes, Mandela's conditions in prison were better than Barghouti's. That is for sure. The hit is in for Marwan Barghouti. Freed prisoner Mahmoud al-Arada told El Arabi TV that Marwan Barghouti, the veteran Fatah leader, widely seen as a singular unifying political figure, is the #1 targeted prisoner in the system. He said that from the moment the war began, a war began against Marwan and against his family. Ben Gvir, he added, personally entered Barghouti's cell and told him, "You will go out in a wheelchair. We will execute you." After 8 months in solitary confinement at Rimon, Barghouti was transferred to the Megiddo prison, which El Arada described as a real slaughterhouse where major crimes are taking place. He said the hit is there for Barghouti. Earlier today, the Palestinian Prisoners Media Office reported Barghouti lost consciousness and suffered 4 broken ribs after being brutalized by Israeli guards during his transfer from Rimon to Megiddo prison mid-September. Fucking animals, dude. Straight up. Anyway, meanwhile, as far as like the Hamas end of the bargain on the ceasefire, according to the Trump administration, 2 advisors of President Trump told reporters they don't think Hamas has violated the agreement yet regarding the bodies of the hostages. They said there is no heavy equipment in Gaza that is needed for such an effort. It's almost impossible for Hamas to reach all the dead hostages, one of the advisors said. So, once again, in the strangest circumstances, it is actually the Trump administration that is holding on to the continuation of the ceasefire. It gives me a little bit of confidence. It gives me a little bit of confidence that, like, it is currently the Trump administration that is Es que no dan tampoco tantos premios. O sea, dan más puntos, que está bien para rushearlo. Pero golpear rivales con... Vale, esto está bien, esto es fácil. Pero claro, si me piden en plan, ponte un Pokémon de lucha y no sé qué, pues sudo, ¿sabes? Sudo pingas. Atentos a esto. A la detonada que lo voy a hacer. Espérate. ¿Y si subo y le ataco desde arriba? ¿Puedo?
Oh. Oh. Mierda, no me deja apuntarle, fuck. Oh. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Vale. Claro, me dan más 200 puntos. O sea que esto significa que no tengo que combatir contra tantos hippies, ¿sabes? A ver si encontramos otra tarjetita de estas fáciles. A ver, ¿esta qué es? Inicia combates con movimientos de tipo normal. Bueno. Bueno, a ver, me dan 400 puntos, ¿eh? Es bastante tocho. Y solo me piden que lo haga una vez, o sea que no me importa. Creo que tengo ataque rápido, ¿no? Con... Coño. Coño. Vale, pero si inicio ahora, ¿esto cuenta como iniciar? Si hago así. No, ataque, Ale, no. Vale, esto es rotito. Esto es rotito ya. ¿Lo habrá contado? Ah, no, todavía no. Coño. Vale, masivo, masivo. One shot, one shot, one shot. Uf. ¿Estoy dormido? Estoy como somnoliento. Debería curar, ¿eh? Y tengo que intentar hacerlo de ataque normal, porque esta al ser fantasma a lo mejor... Yo creo que es más porque tengo que atacar yo de opener, ¿sabes? O sea... Déjamela. Tengo 800 pociones. Ahí está. Vale, contra esta Yuki. Si le hago esto, gente, y cambio después... ¡Yo! Creo que he atacado yo primero, ¿eh? A ver si funciona ahora. A ver si cuenta. Mierda. Espérate, ¿qué coño estoy haciendo con flexing? Romper Ralph. Buen trabajo, Amparo. La Bubu. Oh, me envenenó, ¿eh? Uf. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato. Ahí está, facilito. Quisiera ver un PvP en este juego, sería genial. Si queréis luego lo probamos. Vale, sigue sin contar porque tengo que hacerlo de opener, gente. Tengo que hacerlo de opener. Mi bicho se muere, Mi bicho se muere poco a poco. Le tendré que dejar morir, muchacho. A ver. ¿Le puedo dar una galletita de estas? ¿Merece la pena? Es que podría ir a... Le tiro un antídoto. Un antídoto y le curo con 2 pociones. Creo que es clave. Vale, vale, vale. Ahora sí. Vale, es un Pikachu, creo, pero... Es que me quiero quitarlo del ataque normal ya, para que me den 400 puntos, gente. Ya me loco, pero lo voy a hacer, Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Luego cambio rápidamente a... Aquí. Contra eléctrico que tengo bueno, chat. Gera, pero... ¿Gastón no es bicho? Es bicho, cabrón. ¿Rayo no revienta bicho?
¿No? Ok. ¿Tengo algún ataque normal con este gilipollas? Perdón por llamarte gilipollas, Rey. Te quiero mucho. No, no tengo... Es que me cago en la puta justo ahora. Vale, lo hago con este, ya está. Hago un ataque rápido y ya nos hacemos la mini misión esta. Bien, bien, bien. Ahora me lo tienen que dar, Ahora me lo tienen que dar, chat. Ahora sí, cambio a Hera. Disparamos. Rico. Masivo. Humillada. La rubia se fue humillada. Pam, 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 pam. Lo de que se queden atascados me tiene bailando, gente. Es que míralo. O sea, yo lo doy a ella, pero ella sí. A mí sí. Por lo que sea. Por lo que sea. Reviéntala, coño. Dios, esa hostia, el pin misil es masivo, Bien, 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 bien. A llorar. Pi, 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 pi. Ahora sí, ahora sí. 850 puntos. Nice. Se hace rapidito, Se hace rapidito si cogemos las tarjetitas. Así me dejan pillar esto sin que me vean. Golpea a rivales con ataques de tipo normal. Lul. Pues le hago 2 con el fletchling. Y ya está. Y son 200 puntos de free. Mañana drops, sí. Mañana hay drops bastante chulos. Protección. Ataque rápido. Masivo. ¿Qué me sacas? ¿Qué me sacas? PG. Amparo. La bubu. Vale. Drops de Pokémon, sí. Badge de Chikorita. Vale, ¿qué me queda ya? 2 combates como mucho. ¡Uf! ¡Mierda! Talón. Pascuas. Ala. Y muerto. Masivo. Pidgey. La bubu. Impact trueno. Uf. Doy asco, ya. Doy asco. Vale, un combatito más con tarjeta y deberíamos tenerlo ya, Míralo, aquí hay. Golpea a rivales con ataques de tipo volador. Mira, está durmiendo mi flashling, pero se lo hace hasta durmiendo, gente. Se lo hace hasta durmiendo y se la pela. Atentos. Puto árbol de mierda, no me jodas, 1. Joder. Y 2. Que cuente, ¿no? Que cuente. Voy a hacer otro ataque ala por si acaso. Hostia, tarda 50 años en cargar, Ahí está. Masivo. Lo tengo, chicos. Se viene combato contra el líder. ¿Qué me da, reina? ¿O lo fichas? Grande, Quiero dinero, gracias. Bien, 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 bien. Oye, que tiene aura mi personaje. Está feo que yo lo diga, pero tiene aura, chicos. Tiene aura. Vamos a curarnos y vamos a por el combate final. La mano. ¿Qué le ha pasado a la mano? Aura de Femboy. Nope.
Mira, estoy vago hoy. Voy a ir volando a la esquina. Claro, en los leaks se vio que tenían planeado que pudiera sacar monturas en este juego, pero creo que lo han desechado. Y era una pena porque molaba un montón. Pero que ahora es a la primera, easy. Ahora apuestas. Se viene combate contra el niño tonto Xavi. Tienes cara de X, o sea, de X al cuadrado. Va a ser un combate excelente. Niño repelente, te voy a meter una paliza. Parece Quackity con gafas. Pues sí. Demasiado confiáis, chat. Demasiado confiáis. La X está muy bien y tal, pero la W tiene mucho más gancho. No me lo irás a negar. Por esa regla de 3, la letra más guay de todas tiene que ser la A. Sí o sí. El rango A será mío, niño estúpido. Vaya. ¿Ahora te las das de experto o qué? El rango X te viene que ni pintado. Esa sonrisita es para hostiarle, Hostiar, le voy a reventar. Le voy a humillar, gente. Delante de su mamá. Xavi. ¡Hijo de puta! ¡Tiene un beripede! ¿Dónde coño se consiguen, chat? Hay que buscarlos, Quiero ya a la escoliosis, tío. Quiero la escoliosis ya. La hostia que me acaba de dar el imbécil de los cojones. Venga. Haber estudiado, niño. Haber estudiado. Esto es contra un tío que para nada soy fan. Mierda, contra Cadabra, que funciona. Cadabra es psíquico. Contra psíquico lo bueno es Hada, pero no tengo... ¿Hada? No tengo ni puta idea. Mierda. No, espérate. Marcas. El pin misil es para estudiarlo, La Rosalía, tranquilos, tenemos a Talón, Tenemos al Talones. Hostia, esos pinchos de mierda. Tiene 4 el imbécil, Cuidado, que tiene 4 y le queda 1 después de esto. Ataque rápido, ya. ¡No! Cuidado, bien. Los pinchos de mierda, hay que moverse por el mapa. ¿Qué coño va a sacar, gente? Ral ya está el 17, cuidado. Rafa ya está el 17. Inferior rango X. Vale, si el siguiente es W, entonces se tiene que llamar Willy, William, Wilson o Waylord o Walter. Tengo ganas de ver. Ahora me lo dicen, ¿no? Me mandan al hotel. No me dicen que es el rival, Otra vez el curry con croissant, pero esta mujer. Rubis ha vuelto a extender el rango. Todos a celebrarlo como se merece. Guau, hoy sí que te has lucido, Mumi. Pues es lo de siempre. Es lo de siempre.
Deja de quejarte y cómete los croissants al curry, o pruébalas al menos. Me niego. El curry no necesita croissants, ni los croissants necesitan curry. Ese tío tiene que ponerse a mezclar cosas que no pegan juntas ni con cola. A ver. El único facto que ha soltado Ozuna en las últimas 6 horas, ¿eh? Es una mezcla tan única como la que formaremos los mismos... ¿Qué tendrá que ver la velocidad con el tocino? Ete. Gano mazo de pasta haciendo esos combates, qué locura. De 7 a por 1,5, ¿eso qué significa? Ah, cuantos más derroto, más dinero me dan en general. 12.000 pavos. No mal, Pling, plong. Al día siguiente, estás hablando del despertador. A partir de 10 es un por 2. O sea, pues si quiero farmear dinero, hago eso. Buenos días. ¿Cómo llevas lo de vivir en hotel? Me encanta, la verdad. Uf, menos mal. Yo también viajé desde muy lejos para venir aquí. Por eso me alojo en el hotel. ¿Por qué estará siempre tan vacío? Con lo bien que se está aquí. De verdad que no lo entiendo. ¿Flo? ¿No te duele no tener huéspedes prácticamente nunca, AZ? Me es indiferente. Este lugar no es para mí, sino una morada en la que poder pasar en paz el tiempo que me queda. Hasta el final. De ahí la Z, del nombre Hotel Z. Además, si todas las habitaciones estuvieran ocupadas, el rendimiento del equipo MZ en los juegos se terminaría viendo afectado, ¿no? Las cosas ya están bien como están. Si tú lo dices, AZ, supongo que sí. Uy, qué tarde, me tengo que ir a practicar. Ya hablaremos otro rato, Rubius. Chao. Flo, que te calles. Que te calles. No es propio de ti alzar la voz de ese modo. ¿Ocurre algo, Floet? ¿El cigarde que lleva metido en vuestro hotel? ¿Alguien hablará de eso en algún momento o no? ¿Alguien hablará de eso en algún momento o no? Lamento tener que pedírtelo, pero te agradecería de corazón que se lo llevaras. Enseres de Bárbara. Objetos personales. Aquí es donde los guarda. Aprovecha esta oportunidad para hablar con ella. Vale, tranquila. Estoy cansado ya de hablar, AZ. Déjame disfrutar un poquito. Vale, está en el Distrito Verde. Y Mangel jugando al Absolum. Tengo entendido que hay un Pokémon Alpha en la zona salvaje 6. A ver. No he ido todavía a las 6, ¿no, chat? Quiero ya ver si reconocéis alguna sombra. Eso puede ser dos cosas. Un Benipede o un Tepig. Creo que va a ser un Benipede, ¿Sí o no? Lo necesito ya, Es que literalmente es lo más... O sea, con eso tengo un... O sea, me va a cargar el equipo entero. Ese cabrón, si lo consigo. A ver si lo encuentro. Soy rango D, si quieres un Poké D. A ver. Si eso es cierto. Mete el siguiente código, ¿vale? Uno 5555555. A ver quién le da primero. Él jura. 1 5 5 5 5 5 5 5. Uno, 5,
5, 5. ¿Para cuándo el especial Halloween? Pues en Halloween, chiqui. No lo voy a hacer en Navidad. Cuidado, Turubis nivel 11. A ver qué tiene, a ver qué tiene. Claro, yo no sé todavía cómo hacer lo de darle like o sea, ver su caja. ¿Ves? Él me está dando like a mis Swirlix, por ejemplo. ¿Cómo coño hace eso? Porque yo solo puedo ver mis cajas. Y si lo doy aquí, veo mis cajas. Y si lo doy aquí, solo busco mis Pokémon. Tiene un Fluffy Shiny. Como que este te lo regalan. ¡Oh, y la Pokébola es super fluffy! ¿Cómo era Amparo Shiny? A ver. Me se ha olvidado. Amparos Shiny. Claro, full rosa. Pero... ¡Oh! ¡Qué bonita en Mega, chat! ¡Qué bonita en Mega, tú! Mira esto. Mira esto, mira esto, mira esto. Oh. Ah. Oh. Ah. Tenía un Absol. ¿Habéis visto que tiene un Absol? ¿Cómo coño ve la gente? ¿Cómo él me está dando like a mis cosas? Es que no lo entiendo. Mira, está dando like a Floet y a Flavebé y a Deden. En el plus. No. Es que no lo entiendo. No entiendo cómo coño lo hace. Arriba menso. Te meto una hostia, niño. Es con la R. Esta es mi caja, gente. Al lado de su nombre. Ni la ZL, ni la L, ni nada, gente. Que no, que no, que no. Que no, que no, que no. Que no. Que no. Selecciona uno y después R. What? Que no hay manera, chat. Arriba a la derecha. Ya sé que arriba a la derecha, chicos. Sé que arriba a la derecha se ve. Eso lo hemos hablado hace 3 horas. A lo que me refiero es cómo hace la gente, cómo hace el pibe para meterse en mi caja y dar like a lo que le gusta. ¿Cómo puedo hacer yo eso mismo? Ese Haunter la verdad es que está bien, pero te lo tengo que rechazar, Rey. Quiero subir a mi Madcat personalmente. Así que gracias. Espérate, si me lo cambia, perdón. Espérate que... ¿Evoluciona, gente? Debería evolucionar, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con que si soy yo el que busca, sí que puedo ver lo que tiene el otro, ¿sabes?
A ver, chat, seamos honestos. La única manera de conseguir un Gengar es tradeándolo. Y es nivel 27. Está al nivel de mi Toto. Espérate, ¿quiere que se lo devuelva? ¿Le está dando like porque quiere que se lo devuelva? A ver, si él quiere se lo devuelvo, no me importa, la verdad. No me importa, no quiero ser un capullo tampoco. Pero que me devuelva el Fla Bebé. No le des nada. A ver. No sé qué quiere, la verdad. A lo mejor es que se ha quedado bugueado el like por el like de antes, ¿sabes? El like es automático. ¿Cómo? Si no lo quieres, cancélalo, rey. Si lo quieres, acéptalo. Dice que lo uses. ¿En serio? ¿Tu Gasly es mejor? A ver, tiene ataque especial. Pero coño, es un Gengar, chat. Es un Gengar. Tiene bastante velocidad, ¿eh? Este tiene mucha velocidad. A ver. Rey, muchas gracias. Si quieres algo más, me avisas, ¿vale? Por el chat. Te doy lo que quieras. Ahora pensaré qué hago. Coleccionista variocolor. Ah, por tener un shiny, ¿no? Pierde la gracia. Ya, pero si te paras a pensar que no lo puedes tener de otra manera que no sea intercambiando. Porque claro, yo he dicho, en plan, no importa devolvértelo. Y he pensado, vale, podemos hacer un trato. Si queréis, no lo uso hasta que consiga evolucionar al Gengar, o sea, al Gasly a Haunter. O hasta el nivel en el que supuestamente se puede evolucionar a Gengar. Es un buen trato. Es un buen trato. Pero me merezco... Va volando, ¿eh? En otros juegos normalmente va andando como un panzón, ¿no? Lo guardaré de momento. Lo guardaré de momento. Mover. ¿Y el Fluffy Shiny dónde coño está? Un poco peor, ¿eh? Pero bueno. Pero, ¿qué decíais de que ya me lo dan esto? Es una misión secundaria. A ver, no lo voy a hacer ascos a un regalo, chicos. No lo voy a hacer ascos a un regalo. ¿Te puedo robar? No, ok. ¿A qué coño venía yo, por cierto? Ah, claro, yo venía a por el puto Benipede. Que está aquí, en teoría.
¿Tengo alguna para cazar bichos? La Enido. La Enido era para bichos, ¿sabes? A ver. Mira, bueno, el recoge pelotas lo recoge. ¡Oh! Un Bellsprout alfa. ¿A la primera? Bueno, no voy a gastar más supers hasta que tenga el Benipede. Voy a capturar unos cuantos, No veo a ninguno, gente. ¿Solo hay Bellsprouts por todas partes? Gente. Hijo de puta, hijo de puta. Ahí también, cabrón. Ahí también, cabrón. Hijo de puta, vale, vale. Espérate. Uf. Vale, gente, tenemos a la escoliosis, Al escoliosis creo que lo voy a cambiar por el Heracross, 100%. Heracross nos ha dado buenos momentos, pero... de acoso sí lo vi. A ver. Es que te juro que... la primera vez que lo usé en un juego dije, este tío es Dios. Vale, cogemos al básico. ¿Qué nivel es? 15, bueno. Bueno. Jera. Gastón, hiciste un buen trabajo, Rey. Acoso, rodar, protección, malicioso. No tiene nada de veneno de momento, No, pero espérate. Benipede ya de opener tenía lo de que si le golpeaban, el Pokémon que le golpeaba se envenenaba, o eso es el Escoliopede. Eso es cuando evolucione, ¿no? Es que eso está rotísimo. No hay habilidades en este juego. Entonces, ¿para qué le quiero? Picotazo veneno. Para la mega. Bueno, vamos a ir con él. Quitando eso debería ser bueno, Debería ser bueno. Vale, aquí hay un chichinabo de estos. ¿Cómo coño pretenden que suba ahí? Ni de coña, ¿no? Sí, hombre. Sí, claro, y aquí arriba, ¿qué? Creo que la única es desde el techo, ¿no? Desde el tejado. Saca el skate. Ya veis, deberían de haber puesto un skate aquí, gente. Hubiese pegado mucho, ya que no tienen monturas. Mira todos estos imbéciles con sus furrofrows feos. ¿Cómo que no hay monturas? No. Las descartaron. Hola, joven. Dime, ¿conoces a un Pokémon llamado Budeu? Los Budeu aguantan las épocas más frías hasta que su brote se abre. Deben tiene las cualidades necesarias para hacer florecer un Budeu. Me gustaría participar en nuestro concurso.
Si es así, te espero delante del fuente que hay en la plaza del sector de Distrito Azul. ¿Qué es un concurso de belleza de budeus o qué cojones? Concurso de budeo, what the fuck. Vamos a ver qué coño es eso. Será dinero gratis, ¿no? Easy money. A ver. ¿Dónde chuchas? A ver, tengo curiosidad. Tengo algún budeo, ¿no? He atrapado como 3. ¡Oh! Duro. ¡La cerda otra vez! Ahora spawneo en otro sitio. Tú me vestiste de femboy. Tú eres la culpable. ¿Qué me vas a dar hoy? ¿Cómo reaccionará el viejo si me he vestido así ahora? Para participar en el concurso necesitas a budeo en tu equipo. Pero como se ha de luchar con budeus, me mato. Algunos atuendos combinan varios artículos como una camiseta, una chaqueta, tu propio estilo. Ok. Budeu. Aquí tengo a uno, nivel 12. Y aquí tengo uno, nivel 5. Vamos a sacar el de 12 por lo que sea. Rafa, ahora te cojo, no te preocupes. Ahora te devuelvo a tu sitio. Te estamos esperando. Veo que traes un budeu contigo, como debe ser. Te llevas Rubius, siempre me parece una persona madura ahí con los pies en la tierra. ¿Veis, chicos? Esta es la misión para registrarse, son 5.800. Ah, pero hay que pagar. Ten un poco de fe. Tu budeu y tú seguro que lo guardáis. Si me cobran 5.800 significa que me tendrán que devolver algo, en plan, dar algo increíble, ¿no? ¿Estamos locos? ¿Qué cojones es esto? El primer aspirante es el budeu de Florele. Hay que ver qué brote tan lustroso. La manera de moverse es bastante común, ¿no? Nada extraordinario, en mi opinión. Por el grito se nota que está bastante nervioso. El siguiente aspirante es el budeu de Lucio. Sabe mantener una postura digna y desprende un aire de fortaleza. Su grito no está nada mal. Sin embargo, está un poco pálido. Quizá no le ha dado mucho el sol. El tercer aspirante es el budeu del aire. El tamaño es imponente y salta a la vista que produce mucho polen. La soltera con que se mueve es admirable, pero se le nota cierta frustración en la voz. Parece un poco estresado. El cuarto y último aspirante es el budeu de Rubius. Mírale qué feliz. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Mirad el color tan llamativo del brote. Y es tan firme y rebosante en frescura. Tiene una gracia delicada al merecerse y un aspecto que resulta muy agradable. Y no destaca solo por su imagen. Un resultado tan excepcional solo se consigue cuando el Pokémon confía plenamente en su entrenador. He visto montones de budeu, pero nunca uno como este. Presidente, este budeu es... Ay, no tengo palabras. Es un anime, chicos. Pay to win, literalmente. A ver qué me dan. Una cosa. Tenemos ante nosotros a un budeu de excepción. ¿Cómo encontraste este budeu? El destino. Lo encontré ahí tirado en una calle.
¿Qué clase de entrenamiento has recibido? ¿Hay algún aspecto del día que consideres esencial a la hora de criar tus Pokémon? Ah, sí. Acostarse pronto y levantarse temprano. ¿Cuál es tu filosofía personal? Para crecer sano hay que dormir bien. Realmente admirable. Tanto el entrenamiento dado a tu Mudeu como tus respuestas merecen la puntuación máxima. Mi intuición no me engañaba, es un Mudeu formidable. Te has ganado merecidamente 10.000. Sí, tranquilo que criaré a muchos más y los traeré de vuelta. Llámame, para los siguientes concursos, llámame. Llámame, por favor. Y semilla milagro. ¿Eso qué hace? Semilla milagro. Vamos a jugar muchos juegos. ¿Qué haces, amor? Viento fuerte del noroeste que sopla el Cantábrico. Con G. ¿Qué hiciste, gordo? ¿La rompiste? Sí, Uy, puño hielo. Vale.